बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ हा हमद व सना ज़ात बारी ताला के लिए, करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मैं हूं आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। हम नबाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम फजा में बुलंद। KP बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया। कैदी नंबर 804 नाकाबिल तस्कीर। नजर काम आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि YouTube ये वीडियो आगे भेजने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि आजकल YouTube हमारी वीडियो आगे नहीं चला रहा। नजर काम अब मैं अपनी वीडियो की तरफ आऊँगा। हम नबाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। नजर काम नुसरत फतेह अली खान का ये गाना, जो कि नुसरत फतेह अली खान ने शायद इस बारे में गाया था, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गाना बन चुका है। और इस वक्त अगर आप ट्विटर खोलते हैं तो ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर अपनी मुख्तलिफ वीडियो के साथ हम नबाज आएंगे मोहब्बत गाना लगा के वो चला रहे हैं। और ट्विटर अगर खोले तो सिर्फ वीडियो आपको नज़र भी यही आएगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर कभी झंडे फजा में बुलंद कर रहे हैं, कभी गुब्बारे छोड़ रहे हैं, और साथ में जो गाना लगा हुआ है हम नबाज आएंगे मोहब्बत से। नजर काम दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक अनोखा खेल खेला है और उन्होंने अहम इदारों को ये चीज़ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी है। नजर काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों ने लाल और सब्ज़ गुब्बारों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बांध के फिजाओं में बुलंद किया है। और हर जगह से ये वीडियो वायरल हो रही है कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचमों को फजा के अंदर बुलंद किया जा रहा है, कभी किसी कबूतरों के साथ बांध के और ज़्यादातर लाल और सब्ज़ गुब्बारों के साथ बांध के उनको फजा के अंदर छोड़ा जा रहा है। और अगर ट्विटर आप खोलेंगे तो आपको सारी जो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें होंगी वो यही होंगी जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों को फजाओं के अंदर भेजा जा रहा है। ऐसे काम दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो KP के बल्दियाती इलेक्शन के अंदर क्लीन स्वीप कर दिया है। नजर काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पे पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है और उनको कोई भी इलेक्शन मुहिम चलाने का मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम है कि वो किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ने दे रहा है। आज KP बल्दियाती इलेक्शन ने KP की आवाम ने बता दिया है कि वो पहले भी इमरान खान के साथ खड़े थे और अब भी आवाम के इमरान खान के साथ खड़े हैं और आगे भी वो इमरान खान का साथ देंगे। मेरे काम KP बल्दियाती इलेक्शन के अंदर 72 सीटों में से PTI ने 13 सीटें लेके टॉप पे है, जबकि JUI ने 6 सीटें ली हैं बस, और जमात इस्लामी ने 4 सीटें ली हैं, जबकि पीपल पार्टी ने 2 सीटें ली हैं, PLP ने 1 सीट ली है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो 1 सीट भी नहीं ले सकी। नजर काम ये चीज़ पाकिस्तान की आवाम ने बता के हमारे मुक़्तदर हलकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो जिस तरह PTI को माइनस करने का सोच रहा है, पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं होने देगी। नजर काम जो 40 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं इस इलेक्शन के अंदर, उनमें से भी 36 वो उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हैं। नजर काम इस वक्त बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो उन्होंने KP बल्दियाती इलेक्शन से हासिल की है। मुक़्तदर हल्के ये सोचने पे अब मजबूर हो जाएंगे कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने जा रहे थे और पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसी सूरत माइनस नहीं हो रही। नजर काम दूसरी तरफ अटक जेल बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 ने वो नाकाबिल तस्कीर हो चुके हैं और अब तमाम हल्के ये सोचने पर मजबूर हैं कि किस तरह इमरान खान को माइनस किया जाए। हमने तो हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान को माइनस किया जाए। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर पाबंदी लगाई, उनको नाअहल करार दिया, उनको जेल के अंदर भेजा, उनकी पार्टी के लोगों को तोड़ा, उनकी पार्टी के मुकाबले में नई पार्टियां बनाई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस करने पे आमादा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाकाबिल तस्कीर है और जो हमारे बड़े बड़े हल्के हैं वो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान तो उनसे माइनस नहीं हो रहा, वो तो प्लस से प्लस होता जा रहा है। और पाकिस्तान की आवाम ने भी
یہ ٹھان لیا ہے کہ ہر جگہ ہر صورت کے اندر عمران خان کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھیں گے اور بنا کے لے کے آئیں گے نظر کام۔ اب جو کہ قیدی نمبر 804 آج اس کی ضمانتوں کا کیس ہے، امید ہے آج عمران خان جیل سے بری ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر الطاف بندیال یہ آرڈر بھی دیں گے کہ عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ پاکستان کی عوام جس طرح بجلی کے بلوں کی صورت میں وہ روڈوں پہ آئی تھی، یہ عمران خان کا ہی موقف تھا کہ اپنے حق کے لیے نکلو، اپنا حق چھیننے کی کوشش کرو اور اپنا حق چھینو، کیونکہ آپ پاکستان کی عوام ہو، آپ نے اپنی آزادی خود لینی ہے، آپ کو پلیٹ کے اندر آزادی نہیں ملے گی۔ اور عوام نے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر کے یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے عمران خان جو کہ قید کے اندر ہے لیکن ان کے حکم پہ لبیک کہا ہے۔ نظریں کام ابھی تک تو صرف بجلی کے بلوں کی بات آئی ہے، ابھی تو پٹرول کی بات آنی ہے، ابھی تو گیس کے بلوں کی بات آنی ہے، ابھی تو باقی مہنگائی کی بات آنی ہے۔ اگر صرف بجلی کے بلوں پہ عوام قابو نہیں ہو رہی تو پھر سوچیں کہ جس وقت عوام مکمل طور پہ باہر نکل آئی اور انہوں نے مہنگائی کے اوپر باہر نکل آئے، وہ گیسوں کے بلوں کے اوپر باہر نکل آئے، وہ پٹرول ڈیزل کے اوپر باہر نکل آئے، پھر کس طرح پاکستان کی عوام کو سنبھالا جائے گا؟ یہ صرف اور صرف عمران خان ہی تھے جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں عوام کو سنبھالا ہوا تھا، اور عمران خان کی ہر کال پہ پاکستان کے 25 کروڑ جو عوام ہے وہ لبیک کہتے تھے۔ نے کہا اب یہ چیز مقتدر حلقوں کو دیکھنی ہوگی، سوچنی ہوگی کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی عوام قابو کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ عمران خان ہی ہیں کہ وہ اگر آج بھی کال دے دیں تو پاکستان کی عوام قابو ہو جائے گی۔ اگر وہ آج کال دے دیتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل آئیں تو پھر سوچئے گا کہ کیا ہوگا، کس طرح پاکستان کی عوام کو قابو کیا جائے گا۔ ابھی تو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی کسی عہدیدار نے کوئی بھی کال نہیں دی اور عوام قابو نہیں ہو رہی۔ امید ہے کہ ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے، ہمارے مقتدر حلقے یہ سوچیں گے کہ پاکستان کے مستحکم پن کے لیے، پاکستان کو مضبوط دیکھنے کے لیے عمران خان اشد ضرورت ہے، اور پاکستان کی عوام یہ چاہ رہی ہے کہ ہر صورت کے اندر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ لہذا ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، ہمارے مقتدر حلقے ہیں اور ہماری حکومتیں ہیں، اب ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ایک بڑا آزادانہ الیکشن کریں اور پاکستان کی عوام کو اپنا نمائندہ چننے کا موقع دیا جائے۔ پھر دیکھیے گا کہ کس طرح پاکستان ترقی کی طرف جائے گا، پھر کسی کو پاکستان کی ترقی روک نہیں سکتا اور کسی کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ پاکستان کی ترقی روکے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔